رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الرسالة باب صفة الأعمال في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. لنكي أهرنو كبيري كم قوتو سيجندا أنا فاتحة نندقتا aminan konne ken ko to siginda kenye len korno kanande qira'atu suran qarangenga ba'da al-fatiha halle risala gument rahimahullah thumma taqra'u suratan saga kam balle ana wala dallina kon nanti wala dallina amin saga kam ballanga sura qarna min tiwalin mufassal mana kan pai misalan gutu suban karangani ahainan ce kanya kamma gelle mufassal nunga kumpo gillenga mufassal nunga idi girin nanti mufassal maniya warni hatan panche ngabenya ni nogon masalan suratul baqara agillenya hakene ali imran kunnunga nisa kunnunga amma igara hakka be gare nanti mufassal ana honne garata ken coranya men angarno sura kurumba tanade yani ya hata to nyana me ide gare nanti ho hata to idan kitabu gumenga kengani risalan gumenga malikiya nyani maliki madhabindi iga ke benyen hoji tantengan nanti nauti suratul hujuratiya nalla warama والناسية كون مفصل نون صحيح مالكم ذابين ساقا كم بالله مفصل نكو أتغن ننتن استقوال مفصل نمبو جلة يهو نغندو يهو ديبو صحيح نتو قرآن أوجم وانا انتي صورة ديبو كنا جمع كسار صورة نمبو ديبو كنا جمع amma sura lemmu kyan tagemno kollem men ta qur'ana di kyan tagemno amma onanti sura depu awa gemme i depu nyani tempetina ina gasiye kana kala kan goga kon mo gombe sura lemmu ya maka kya kon sura lemmen ta qur'ana kollem men tanon amma hodde peke ngano sura de pengalon ka holle men tanon idan honu atagani nanti iho gillunga ada tu suratul hujuratiya nalarama wan naziatiya idan hona andugan ka ken lawta abasai nan daga wadduhai lawtu wadduhai kata wan nasa kenni hodde punga honu atagani kunu onu ka takalin mo tanade amma o ga do mi kebe ji tandini nanti mufassal nunga ijonge kannan ka ga suratu qaf andaga wara ma wanasiya iho gillunga kanga to qaf ya andaga wara ma suratu nabi amma yatasaalun nawta amma yatasaalun andaga wara ma wadduhai kanga gelli iho na kandugan konga amma yo de pon kala to wadu hay nan daga warama wan nasiya idan mufassal nu o ga do ma ko noda kemo ga jitan yi wata kan ni kunda idan koy almami an ke ngana almami ne soron kane qur'ana di an ga da fatiha gara ho ga ne wanda gara ho ga ne anda qur'ana gani awage me anna ken kara kenya ken tora kam mudio kenya ken tora ana sora de puka no gonda ge manna kara katwano nti hosiren ni karnan kagai sora de puku anna karanga ngabondi kunya kamma na sabunya maniya serga be jongene kunye an kan almami nyanga soron kane aho tunte kanga ne ken karna ken na linga da dinan tanga na daga nuku karaga ta betu bane ga daranya na ken karam mo gondi khatawnu ngade mana futundu nga karang mo gondi amma ken karamo anga to anke ngalma mi da kana anga karna mo gombe lagaru ay mi atunun ke karna mo gombe na bono dina janga kundu ana karam mo gonga soron nyurni
soron kite sahaba go tati qaf ike da raga faren ne nya kamma ganya karna ida raga faren ne fane ga anyi ga ba karna ida raga faren ne mane nen kamma kundi men tana ma sahaba garan yugo ga konni ati kota go ida faren mugu futuronda wal mursalati karna ati wallahi ima serenga raga nellinga ngana kan nem mullenga na kan nenne mantenga no go faren mo alayhi afdalus salatu wat taslim imangar idan ala kulli hal qal ma man kan nan qawa soronga no kunu be nutu mane mufassal nuku kare kare iho depuku annan qawa annan to kun karanga wondi siri sahe kudo soronga ina igana ha me kiti sallendi soronga igana nyagali wa haka dangara serem po tinten kara kenya linga da ko ngara ko ta hana mo gombe dinan tangara gannu ko tanakara amma lenki atinten ni watiana ga sanke ayo benu ga karna sallendi tinten ni lenki anyi me wato almami ga kebe karna lenki itinten no ma almami ngama amana rasulu qara aga mayren qarafeu inna fi khalqi samawati wal ardi ali muranadi ama yaren qarasu anta qunna alladi suratul hasran wa law anzalna hadha alquran awaken qarna walla datin danya na fa asibituna almami nunga nuko ka waswatu bakamo nukunu benu ka qarne len ka swatu anya ko lada nya nan di kama asalli to nukusumaku sasa imma ho gabe hakren dan na surat de ko garan nan tikenni anna martabanya yang kandi nan tu akun tamma ya ri kempeti anna kawa anna surat de ko gara ku be nga halle nan ha gabe kitadi ini garangem mo gontu ini ko ni mo gontu no ku be gan kawa hutini na tun no ku be ga surto ku sere tajwidi kay mi amare diga mar kite tanai anna kawa na kunya go soron na tu kebe gan kawa nyana mo gombe hakatu no almamin yugo nun ke kana ngari ki kanun lungo no ko gurangan tinya haraga nyi gallungo ke dimine na honna na ko ni mo ke surondi parce que hoga be hay kele kella ka kana antina duguta na to harfen tu burenya na rakandi no kube gan ta wa hutina na malino ngantini ga in kacce nyen no kube gan ka hutini magara non kutuba kano imme na de onde era na kutuba kano tan ni khataw nyai ha idan erebe hakene ke gorno mo gonto no mo gonto siri serebe gana almami nyanga karna soronka ne annan karam mo gon to anna to ga nan tibate nya hakene ma tanga soro kulingum mundu nun kan na lungu soronda kundu do kundu anken na mira nyimme sallum pa jama be ga halle ko ka sallun jurubun nya kamma ga masro ay ngana yati waso ya kendi walla ngana yati jukonta ko walla ngana yati intimme almami tamma balon kinyandu wa ha ke jama subena hakat no ngana simal ma ngon tan nan ma ga nyal mamiya balaw be ga dabate anyi misal ku ma umar ki ke ga umar radiyallahu anhu aka suka man tanga umar bin al-khattab ati ke ganatu nan di farlan calli bana alla da kella gi dangani ikillun tawo aka ko umar da ngarno arjanna farenda nganda ka da ngarno arjanna ke surati ganatu nan di farlan calli bana ragi da ikillun tawo o kuga anga taman mai sinenya na salle nan ta tuma har bane miragadi amma ko nan dangan nan tangarno no kusu am tin tuddundu mun tenyen ka honun ta hayda antini batiye immeha na hayta kebe gan ka gemme soronga a ya ge tayi ban kan ne lungondi to qur'ane kam mun dun tenyeno batenya ni ken ka gai seren ni kan ne lungondi to qur'ane ken kan batenyu ga fara alayhi salatu wasalam ada abu musa terinka uroi goya illenga karada ma gon konada atinganda tunan tangin ten kanyin kannen curondi nan dangan surondi den kempanga la habartuhu laka tahbira na faran do nyamar wono kan nullu ngondi to qur'ane o nyamar tanya na tikenga me faran mo nyamar on nga so to qur'ane amo nyamar ona to mundu to qur'ane amo nyamar ona du ko to qur'ane mo na kumbugu media paba na do nyamar ono kan nullu ngondi Allah mbate nyen kenga ngega nin kanne lungondi sallen di min kanne lungondi ankenda atu do honna simana kenye anke mbega hallen kenta lungu mundu nin kemen kanne lungondi anda de
gallanga simmanan kera nya tikenye nda nya timaniya keni allambati nya ngin kanne kelungoni na wonya baraja nya ninda ngana dinda nya allada to ska faranya tinnin kanne lungondi tikeya amma anya hita nei honu immenu bani nti kanne lungondi na bada ay me bani aga nei sallini antinu gubu kasenya na kannenga anta hara suro ni me few amma soro hilli gana siga halle aga gollen kitade aga na kawata gai yala akone ananti ambane gana ngana kannel lungonti qur'ane barajen tandawa akone ananti ambane gana karnan kandanga nan kannel lungonti barajen tadiwa jamanya kan tampalle barajen tadiwa an kannel lungonti qur'ane no kuncuai anyi me baneo ando jamanya no ando wone an kennanya Allah mbattanya ni du ko yede to munde ahe almami o magamen to kunda ndikede anyana Allah kan tuganati baraje kebe sahe man no ga ke konni warni ke galli ngonni pinde anya hita na kita soronta ka qur'ana me garna ha tu wa kulene ti serenga awa qur'an ta wata an ngana serenga Allah anta digamu puisque ho on tano kanne ke bana kene kamunga harfu mari gunna num mari mo gondi idgamu num kum petu mena idhar num ngan ko no kube iqlamu num ngan ko no kube daga na sujate ho mari mo gondi maddunun tabaka meddi jaiz munfasil nyal kewa muttasil nyal kewa maddu ho hon taba asu maddun tu maddu aswa hutini sita harakatin fi hede samaniya harakat harakanu tammi anga ngalli woni gonu maka iga mali nei ha ya ri kama koni misalan wala dallin annan qawa hutunu mani sita harakat hono hutunu hakatunu amma da hunu tammu imme wala dallin kema dangi burwa sero sunta ke maddu hakanto Allah me bane gay aga ko na sita harakata ma dangi kendi al mazdul kalmi al musaqqal sita harakata ma dangan kendi lin madul adul sukun nya kenno ngaga ma danga ma sita harakati an kan da kenya harakanu segya tamma dangi tumuda anda nya tamui anga to honu ma maddu ke jatende an kan na hutu tamman ko rengan tampi wala nego ngane kutina ngano kube ketio aken centenya ni sare andi nan kawake kutunu kam pakke nan kawake de wonni ni kam ma su kan centenya ni ganni al mama gon ko tenyen kalen ka ko te heti pes go ho honta konturle na no gondi ho honta konturle ne na kama ngutuna warano ngata unna ngarni mo gondia ho tanarni mo gondi ke sunta mundin akan katini jamake mo go be gallingi jamake da ha iti mo hoga jamantir no kota ko tati ga karambo no be no nyano kan kan ne lingen ni mo ko siri nge ga ne ngati no ho lingeti on tamunda griba kanonga serta nan taw aga nyal duna dum pinye ke to on tangirndin bakanonga wa ha nge ga ne ngati ni girno on tamunda an kan ko ho lingeti parce que ho manya ta Allah ku be ga manya ta Allah kellingeni wa ثم تقرأ سورة ساكتم فلنا سورة قرنا من طوال المفصل قال المفصل نونغ كمبو قلونغ مانا سوبان تلنغ ناي خسرن يعني كان قكيتي واجبي دا كم في خسرن يكون وإن كانت جلاغنا مانا سورة كبه قرنا أطول أغنجيلونتا من ذلك دينا تكن مانا أندنغ مفصل نكوي ميا فحسن كان قران هو سراي مثلا مفصل نو إذا تقافي ولا كان سورة الحجرات هو نمغا مفصل نو نكاي إذا نعنا سقبان قرنا أننا قرأكن نغندي أسرن إنك جلنا نرجع فوق قرأ هو بيجان جلو أنت مفصل نكوي مغاي باس أنت كن قاعي مد صحيح مثلا عندك سورة الدخان قرأ ولا كان عندك سورة سجدة قرأ كندي قوارنو إذا باس أنت كقاعي إنك يرنعتي بقدر التغليظ تبتم بالنيامن تلنيرanga mana angara karange ngutu hakatin beya angara sallende hakatin beya angara karange gilonde angana walla hakatin ba nyibitan nengadi kana wara kita nan cigo kana karange ngailen nakare kemba to ganati an karange gilo barana titikke mabugo yabo kiyemma bugo ke sugubanda utu kannan kare sadiku ga ingi makiyemba ke ka hosren ni kannan karanga da sallenya bitambinnin nan na nyaadu honno na sallen janki kam pakatinga
kana jonga kita anken dame kita mo gara kiyenyi me krosa bugu ma bugu kika ma koni de kenya na ga tibi qadri taghliz tibi tambinni nyagam binte la nyaranga kenga ngana ko kundo ho tikti kana go daga nan suratul baqara jongo kane pour ko na tunan tida baqara durusi kenga na kenju ngara kampana nyimme aga na tina baqara mu mankara gelli ki piga madanga ju koni tos ka kenga ho no wanda atini bitenga di illa makar hana idan kada ko nanti an koro sindina aga na sallen jonga hane alla wa gilo nin mo ko den kaga ma sallen jonga hane maka tanna sallen gilo nin mo ko do kuren kaga ma bugu mo ko sahib har kuren na bugu suban pakati nyande ka hosire kuren na ma bugu mo ko di na ga ni suban challen kaga warna Allah pin ko ngi gaba ga maka kan kawa kube ko ni suban challen palle juanga be anu ngakube nu kan kawa ko ni suban challen palle fare alayhi salatu wassalam asunna manyi na utu gelli sada gunde ngi makiyem bake na sunya sallen bane da asunna manyi ke anyu sallen nyana nan duguta na to ko kiyenge mayinga fara alayhi salatu wasalam asallen ga suban callenga anya walla na to bitannenga mana na to ko kure manya ka pampara misali sa so ngana dikiyem baka 6h pirnye wala 6h30 makya he 5h10 5h40 kenta fara ni sallen no gon awa walla sado ille nga karne mo koy gode idan suban talle kennan kawa gilo no amma lenki honu da kenyilla hono wa al qaratu qarna suban talle ndilen waga konin nangan mo me yaba kamanda qur'ana gara aga sallun ta handenni ka hosiren ni kannan ka suban talle nan kawa kengilo ndina ago hutron talle nan kawa de hondinu mo gombe sagon talle nan kawa nyana nagane ngam mo gombe laga salan talle kan nan kawa de hondinu mo gombe sallanan callangan kawa kanyana nagani manga mo gombe idan sallu kuzu lungu hedri sarian na nyam mo sire koni o kan kawa ni sunya nyam mo be amma almami ni gona di kumputro nyangili sugubanga parce que hutron pakati bannanu ngabe ngam miside ndi sugubanga abu zedin groupe kyana no hutro nganda siga ka kana ka tunu sire wa ka kare dere nka sa swajiri kun kanu na lati na makunda tanai ku groupe kyani anda do mangu tutana honne ko tani gurungul laga nyame wa tajharu anga bangene bi qira'atiha ta qarangan taban suguban challe anna bangandina angan kawan nukube bangandini bangande ken sunna serebe gana suguban mu mangunda an challun cha hantenya nan kannan kawa sujude nyana angana suguban mu mangunda anga mungwana gunda su gelanga masalamu ngara annan kawa qabla da barno in ka salle be gan kawa gunde nan na ken cuka ka mantem bangande ko salle anan challe anda jidin de nya annan kawa bada nya na ken danga na mu idan ke gunda ke bangandi kunni sunna kumpe de salle sartiya arkanu he awajibuni he gelanga na mungu angan kawa gunda na no ko be anda bangandi o danga salamu ngallanga simya angan kawa gunda na no ko be anda bangandi an cimme salamun pallannan kawara kan wo hilnya na inat kenna bada na sabu nya anda jidi ndenya sujudi hillo goni annan kawa kenya na inati bada warni anna man anda jidi ndenya eren kan kawa gundana an kenda bangandi nuku bangan kawa na ken kaga bangandi anda ken kaga gunda idan an gana simme o anga salamun nya na anda man nya na anga qabla da barn misalu huturo nga anda ara kampanan gunda walla anda ara kan ngumpili sugunda alla nan ngari simme sasa anga qabla nyana sado mani sada anga salam nyana anga sujudu hilli nyana sahib ka gelanga manya hontanga anga munga hontanga ka kita horati ni bangan ndo me sunnani iga nasu bangani walli nasu gundaga onati nyaage do fare mbatte sallallahu alaihi wasallam arkanu he wajibati he sarti he amma fare inda kan calli kam modi sallana na kan gundana laga sarana kan gundana uturo hillo kana kan bangandina bane kana gunda sako hillo kana kan bangandina hillo kana kan kaga gunda suba ngara kan ngumpilla na kum bangandina kana farin tunnan alayhi salatu wassalam sahih idan anga sura kebe qarna walla anga aya kebe qarna na sako fatiha kamma ken sunna fatiha ni rukunu anga kebe saka kamma hay gara kebe ko sunna ni kaya sire sasa ada dutugu sagon talla da fatiha bane agara ada dutugu ada di gurungullaga ara kampana nda ma ho sago fatiha kamma
ara kampillan ndi kundunga ada sagontu salla ama sora gara nuqama aya gara nuqada fata gara surada dutu gade asallen ta hanten sahe na sabunya sora ke wallanga aya nu beno gara ni sa fata kamma sunna ni ken amma gella kama ngana mungwa honta in ka hosire ngani kebe ana sujude nya qabla warna ran ga sundenya gella ngana mungwa anke na fata bana garanda kan kurungullaga maka tanga jillina li ho sa soran kamma de anke he rukunu ngam anta saga ne kata sunnai daga ngana challen da barnan dugu ta sada nga salamu nyana angara na ga sinde kebe nya nara kan hillinya kem pallan nar sujudu hillinya kem pallan nar salamu ngara sahe amma ngana dutu guna to kona sujudin pinta kendi anyi manda dutu guna to kono sahe misali haga tuna wanyana an kan bai kana sallina sasa korte go wadi misali di harni sallu huranga walla kenga almamil lin tempai kana anda fata bana gara anda kan kurungulla ga ho hontanga sujudu ho hontanga anda men to kono anda sunna to kono nga in kan ngana mungu goni hosire ni kan nan ka anda sujudu nda bare anga ma sujudu ka hontanga parce que anda sunna to kono yang kan kana nya kita sunna nan ta kanya na maka ken da barde du do goto ke baraje ke autu parce que anga na garanga baraje ke be kita anga ma gara ken baraje ko ninta kitte de mana garange ke baraje sahih idan fatiha no rukunu ngan kamma fatiha kinke manna ken karana mo gon curondi na timmandi koy dangin te ko gara mo gombe kem palle o harno hotanadi angana fatiha karana nduguta na soran karana nduguta sasa manillini rukonne mana kurungura gay sasa harno kebe di sifatu ruku kurungura gay nga kem magan kuto ati fa idha tammati sura galli sura nga kenga na timme kabbarta anna kabari sahih sura nga gana timme anna kabari idan masalan an kenda fatiha gara an da fatiha gara anda sura nyugo gara masalan anda suratul nasr idha jaa nasrullah anti innahu kana tawwaba anga dugutamma anna manyana anga kabare nyana amma tuano nti hosira ngani kebe magi tagume anta kawana kenda bar tuano nti hosira ngani kebe maga kenda bar innahu kana tawwaba allahu akbar itima kenda bar innahu kana tawwaba tambrenga anna kuru kam pallana ta allahu akbar magi sukat katu me de kana sahih wala kanga he wala dalina allahu akbar wala kanga wala dalina amin allahu akbar ma katu me kunno angara duguta soranga tuma honna angana tuma honna tempalla anna daga anna kuru angana kuru birambe anna allahu akbar koni wa hakada ka allahu akbar be hakana kaya annan kawana ko anyillante kya anduguta sasa innahu kana tawwaba o haga be ngalla siginte kana kalati allahu akbar kem palla na daga igurungullaga maganya kanyam mogodi o honu kanga lay gana jimi ga di gurungullaga birambe ana allahu akbar kehete anyillante kanna ko ni kanyadi illa ke yatnu kudangani takbiratul intiqal illa en kabaru an ciginte ke sasanga sallini anya lampin ko nga masala an ciginte ke kemo wadi sasa anda fatiha gara anda soran jaga kam walla anda fatiha bane gara sikem pin ko ngenni kay sasa anyillante ke da sallendi nukun ta walla ngan ta lampin ko ngai anyillante ke da kitantina allahu akbar anjimin te kana kon kay gonu siginte kana ta allahu akbar walli ndi gurungul laga birambe kita allahu akbar idan anta kawana ke da bari iwatun kuda takbiratul intiqal illen kabaru an kan ndan kurungul laga nan duguta walla an ciginte kata anyille kata minne ko hanake an ciginte nya gara ko amma ille hana an palle nan kurungul laga nan gara ko an duguta ille nga an nan kurungul laga kendu angen dura nganonga finko ngebe ga kendi kenga nonga allahu akbar unta ken no gondi idan anyillante ke daga na allahu akbar anda kan te kana kon kun sahih fa idha tammati suratu galli sura ngana timme kabarta anna kabari fi inhitatika andu gusyendi ay fi inhinaika andu gusyendi liruku'i rukon ndangan risala ngumenda kako sura ngana timme anna kabari andu gusye ke du rukon nganga anga du gusunu daga nan ko be anna usanta kabari
andu gusunte ke daga nan na kabare nyana kenna amma gonun cigin de ke wa mo go nyana Allahu akbaru mana nautu gellan ciginte manganda an kurungulle ga nokube ya akhi kon nan lo ke hutunde kabare nta hutini maka hutu kabare nta hutini anyillante ke anita anna koni anna kabare fi inhitatika andu gusende liruku'i urukongen dangan kem palate fatumakkinu yadayka angan kitum pilli maga fakka min rukubataika galli an kurungum pilliya idan hayga da hoy go kere ngaji kitabal ken kawarni tettem warni ti laysa al khabar kal muayyana kibarin tago ya ngalle idan fatumakkinu yadayka angan kitum pillanga kum maga fakka min rukubataika gelli an kurungu mpilliya no kurungom pay tene kay soni kan kanne ndiyere angana kabar nan duguta kurungom pay angan kitum maka fakaket anga kuragan saye anga gonu ngallina dorom ko kapame kunda tikundu kehetay kono gatu kundu keheti kono gar leere mera ka karangara keheti kurungom pay tene ka soni kan kanne nda kun tanye ndiyere kyanu kurungom angan kitum maka fakaket anga gonu ngalle me laga le kundu anta wallahi gonna to kundu ke an kitum maka faga hay kene do mu ko ngi munyine me kunda nan kurungo kira anga maka fakka amata ngara kana bane angan kitum pil maka fakka gelli an kurungun ka bom pilya anga raga na do mu kunyo kundu na raga watustawi anga nyorondini zaharaka an qodonga mustawiya nyoronga naya ay gonun tittelenga naya idan an qodon qaga anga ken nyorondini qodo ke be hakene ke ya fare alayhi salatu wassalam anya ganai kurungura ga nyara italla wa yoken ta gundina kamma yokitten ta alla wa horna dina sa gunda kamma ta jut na sa nya mananga na nyin kollanya jimindi nureranga yoken na sa ga disu arni jugido kane angana ganga nyin kollanya korondi ne kamunga yo kenga ta ga di so ayer ne do halle idan honu kana igurungul laga na hay kana kunda kundu hede ken jahila gonyi hono ga galle bay kundu wai idan ke kan jahila gonyi ko de kesu ko humantenya nyor anna so anyorondi asu nyorondi asunyoro daga nan nan nyabane kya murunten nan maka amma honu igamati no gonya kan tonni honu kanati mo ko tanano an no ngana nya bargo ngan ko do nyorondi an ko do ko na nyorondi daga nyam ko ndam minne sudi sere su kan on ta kan dunu tallan tan ko do nyorondi na hurin ta umbane antanni ado cross ndimbalawo to ko honu maka duggu suta nke mi meda hongari nya ga ndaranta konni aka mai ndatu ko ngati no kundata ho kan tay lenjuru suntai anyi mega na islami nun ta pampa lele nganga na masbuga nga tunu kenye nan tur ko ngen tano suin ko langa korno kamunga o kubenu kana ken parandanga ganti ni sopindi ni munyenga idan an ko do ke kenyoro ndia faran ko do nyoron tanya nya alayhi salatu wassalam an nya kame ho hoy an nya kame sur gore ko asur gore nanga Allah ken ko me bane nanga an nya ho hoya an nya kame banne o ko banna nanga me Allah ken ko me bane nanga an hata jin katai idan an tan ko do ke nyoron din keda an ta nyoron tanan an na nyoron din an nyimya dangan parce que ambate nya nan nya makenya nya ambate ta timmene de watustawi dhahraka an qodonga an ken nyorondi sahih an qodo ken nyorondia an kaga dan du da do mindi tanda do mini nka qodo ken menta dugu sunu de an nyimma na nyorondi sahih an ga salle nyimmi mi an na nyani mo gondi an lingo imme kitanti ni hitanani qotu ku so amba kamedi nyimu ku so amba kameda ande nyani mo gondi kaga anta nyani mo gondi ka ati wala tarfa'u ra'saka maganyin kollang rugi kammunga ngana kurungulla kana hakatimbe tana ngara kebenya maganyin kollang girnde kammunga ko selinga mammo wala tutati'uhu maga bihindi ka ko haremmo sahih
idan an an kurungunga na an an kurungulla kana maka in kollan korondi maka bin ay gonda ya garen tuani ay gonda ya garen tuani wa tujafi an alla tonde nyana bi dab'aika tanqulinum pilliya an jambayka baka ante tumpilli maka idan kulin ni kannanga kulin pay kene nawtu yere katta yere watin kada kuli so ni kan hadu sahih abu daika an kulun kyanu kulinga kenu kuli ken sogonye ken seganyan tombe ke atu intenne reni kunke yera ha ken kulinum pilli atanga na rukonga nyana ngana an kurungulla kana nga kula tondini bakante tumpilli maka igonu kana kurungulla kana hay maka kundu heti kulinu ku mari karnante to kuy kundu kemo kon tanyana onu mo kon bay kene kya ha kundu heti hay anga kela tondini anga kulinu kula tondini bakante tukuya kamma ka kulinu ku kole kay kundu sahih na fa honu kana amali ndantin ho ani hekke ngure anta ke dabarni kuli kela tondini bakante tekeya maka karnde kundu tempallati wa ta'taqidu al-khudu'a anga du maga yanka nganga kenta hunan condo menga bidalika tikenga bi ruku'ika tangur kongenga wa sujudika adan sujudenga idan anga rukonge be nyana adanga sujude be nyana anga tapanco no menga nanti ampandu maga yanka na alla adanga ni tikeya sahih ay gonun tike saga ne kata kannan kagai wato sawi zaharaka angan kodo nganga nyorondini ado ho ga halanna ke sunyana timani anga kenyana ngur ko ngandan tujudendi manan petike nga manan ni kannanga wa ta'taqidul khudu'a anga du ma yanka nganga kenta panco ndomenga bidalika tikenga biruku'i katangur ko nganga wasujudi kadan tujudenga masalan anga na urkonga kebe hakken ka Allah ga tona nyamanya nanti uno yang kata amanya no toro gaga Allah subhanahu wa ta'ala kanya ni tunga kallangun tenga awi are sin kamma nyammo ko be gan kawata wonta ta gano mo me awi are sin kamma sahih idan anke nganga Allah batta kita angana dugu sukundu angana urkonga kenya amanan ni kanna ngankama ankanya ni tunga urugin tenga ngeni ko monne bana empai gara dugu sanda ngani na dubi hindanda anna sagana duanga nka subhana rabbiyal azim tenna ngin kama nan kama kebe gan qora nkama kebe nga dugu suna daga no kundu nkama kebe nga bipa daga no kundu senna nga ke ngalla daga ni ngamurna ke ngalla daga ngara dugu sara mo gombe anin kisi jahannaba imbe nganna ma daga lo gere idan ampai urko ngem manan pai kene kya urko ngem manan di kannan ka ga ngindu ma yang kana alla da ay ngana tingkena dugu sanda nga nyana wa ha haro gane kunyindi no ga dubbi ndeke be nyana ta gemme sari andio du nyonyongore ke walla gare di kinan daga ja inati tandaga tubi kinata ken kala dagi kitumbi daga ta anta gemmea sare ay dikui ora ili ngondina na akira kenna nyampi maka kenya merenga mallani kite mekine kuswa gemme menan tandaga tusi kinada ya gare nan daga tusi kinada anta gemme faranti ganni serenya amar na anjudi sere daga ni i ya gare nyamar na anjudi kinada ngani kanta gemme faranti aga nyigemme nya na kanta gemme da to kono me ku nganya na ko atina anjudi dada antu sada ni mani ha ina nan ta kunta gemmea sujiren karanga na daga an kurun anta ngello ngunyenga awa nga tinkama an kenya ni tunkanga angan kallanka nke su kesu ko mante nyeso ka ngurginta su ko mantenga an ki tempe tan cu hunyu waywa man ho ga ner nan nyaako nganga tirukundu iganati ho binne nganta ngenga walla muranga anta ngenga walla annu ko ganna man nyana anna baka tan kitte kay aha anda bugu suhu ina ro suhu manini ke suhu kan ko tam madina anta ke bana yani mene maka he makanya tangara ke dabari idan an pega tin kama nke no kube ga ngurgin ta su ko mantenga soronya ga ngai mparam poren dingar nyangwenga no nga dunadi kennin tange kay adin nugun nen kama an pega kullu nyenga anke ngallata no ngantin kama subhana rabbiyal ala sanna ngin kama nan kama kebe ga ngurgin ta dinan ta ho hondam binne su ko mantenga mpai gara du ntangal longu nyanga kenya dangane ngam man ngurgin ta kenna hobato ngurgin ta kenda ho hondam binne na kenya bata
yerenga koy duma yang kan nanonya di dinan ta sallen no kuncun suya fara alayhi salatu wassalam tan nan du ko to duwa ngenga nonga angan tarabun kanne mu kun kika kanne me mu kun addu annano nkama kota ngade ben dan nan newe nyinda nkama yokunga sakim maga bitigi dan nan newe nya nkama lempingi nganna lemme kininga nkama ninya keke kontoge mannin kanu illa sonno menga na kanu illin tondo menga o kana ampammi watte kan nkama anna sahanyin dangani anna sutura nyinda ampammi gani howe nan tangen to ngunya sujudi akoni nonga mannan kumana idan kuddingro hilli be hakere kay hada maram men nan kawanna maninya anna duma yang kain tahan condo menga angana dugu rukonga ngano ko be ada ngana daga sujudi ngano ko be risala gumendan ke digame ago agatu nan tu hono arni baraya sere sugara duma yang kala da ngawru ko ngeke nyani mo gondi sere so agara duma yang kala da ngana nga sujudi ke nyani mo gondi amma sere be ga maduma yang kala daga yang ko ni kan in ko la kana kamunga de sujudi ke takandenya ni urko nga katakandenya ni diga na Allah nda ko tare ko inshallah na daga da ko tin sallallahu